गुड इवनिंग सगळे. गुड इवनिंग. आज आमी ओडगाचे जायते इश्यूज आहा, जे जायते इश्यूज आमी फेस करताले. थोडे इश्यूज आमकां सक्सेस मेवला. ते आमी बंद करपा अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट आमच्या मदीं आहा आर्किटेक्ट ताहीर नोरना, तो आमकां स्टार्टिंगसान तेजो हेल्प आसतालो. तशें आमचे सेव ओडगाचे प्रेसिडेंट फातिमा, आनी तशेंच म्हाजे बरोबर आहा म्हाजो फ्रेंड स्वप्नेश शेलकर, आनी म्हाजें नांव क्लेम कपराल. सो आमचे तुमी जाणा आसतले फाटीं आमी एक इको रिजॉर्टाक लागून जायते ऑब्जेक्शन घातले. अरावंड सगळे गोंयचे अरावंड 14,000 लोकांनी ऑब्जेक्ट केल्ले. तो गव्हर्मेंटान काल पयलीं स्क्रॅप केला. तशें जायते आनीक फार्म हावजीस येता, तशें एक इंटरप्रिटेशन सेंटर आहा, तशें अनवॉन्टेड झोन चेंज जाता ओडगो, जायते जाता. सो हे एक्चुअली ओडगो आतां इतले हिस्टॉरिकल सायट जावन वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा. सो हिंगा प्लॅन डेव्हलपमेंट जावंक जाय. अशें अनप्लॅन्ड जाल्यार आतां रिसंटली पयला पावसान थिंगा बुडलले जायते कडेन. सो हे कित्याक जाता, जिका लागून हे अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जायना, कॉर्डिनेशन आसना डिपार्टमेंटाचें, हेका लागून अशें जाता. सो आमी गव्हर्मेंटाक मागता आतां एक्सपोजन येवपाचें आहा. सो एटलीस्ट ह्या निमतान तरी एक कॉर्डिनेशन कमिटी करून जे प्रोजेक्ट्स येता लोकांक बेनिफीट जावचे, पिलग्रिमेजाक बेनिफीट जावचे तसले पळयचे. कित्याक तितले 300 crores मागता, कित्याक जाय. सो तेजे एक ऑडिट जावचे, कित्याक कसले गरजेचे प्रोजेक्ट्स आवडगो, आनी ते प्रमाणे तेणी ते करचे. की अनवॉन्टेड नाका तसले प्रोजेक्ट आतां एक 9 CRचो इंटरप्रिटेशन सेंटर हाडटा टुरिजम, तो गरज ना थिंगा. ते विदीन द प्रोटेक्टेड एरिया, जो गव्हर्मेंटूच आपले प्रोजेक्ट अशे प्रोटेक्टेड एरियान हाडी फाल्यां दुसऱ्यांकूय चान्स पडटलो. सो हांव मागता ताहिराक त्या लागीं ते पयलीं डिस्कस सांगचें उलोवचें. Basically the issue is that in Old Goa is one of the last green lungs left around Panjim. And these green areas have a great impact when it rains, like today. If you saw, this monsoon was one of the first times that you had waterlogging in nearly every place down in the village. And why is that? That's because most of the existing channels have been filled or developed, and a lot more concrete development has come up on the Kadamba plateau. So the only place where the water can gather is around the heritage monuments in the lower part of Old Goa village. Ata, one of the big projects that has just got scrapped was this construction that was to come up under the Goa Investment Promotion Board. It was a 5-star resort called Laterite Resort. The government had given special clearance to open up 32,000 square meters of steep slope land and natural land for the development of this hotel. In response to this, a group of like Save Old Goa committee as well as Goa Heritage Action Group took this issue on. They filed very detailed objections, and they filed a lot of objections. Lot of people from Goa came and helped, and Fatima can share more about that process. And when the matter came before the Goa Investment Promotion Board again, they had to give an answer for rejecting 14,000 of it will not get so terrible if that gigantic resort was to come. You don't know, today it's floods, tomorrow it may be landslides, day after other people's houses may also go, as well as a lot of nuisances for the locals. हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार इश्टानो. आयज हो प्रेस कॉन्फरन्साचो मेन कारण म्हटल्यार ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा आमकां सगळ्यांक खबर आहा वर्ल्ड हेरिटेज सायट. पूण गोंय सरकाराक ही वर्ल्ड हेरिटेज सायटशी दिसना. वर्ल्ड सोडूनच दी, आमची गोंयची हेरिटेज सायटशी सुद्दां दिसना. त्या कारणाक लागून अशें दिसून येता की ओल्ड गोवान मॅक्झिमम तांकां डेव्हलपमेंट करूंकशें दिसता. आनी डेव्हलपमेंट एट वॉट कॉस्ट? ही हेरिटेज जे टॅग आसा पळय ती वचपाक जाय असले डेव्हलपमेंट ते हाडपाक सोदताले. तितून IPBचो एक प्रोजेक्ट आहलोलो लॅटरायट रिजॉर्ट म्हणून, ताका स्पेशल एप्रुवल दिल्लेले. थंय 100 मिटराच्या रेडियसान तो प्रोजेक्ट येवपाक जाय म्हणून. तशेंच TCPन फार्म हाऊस परमिशन्स दिल्लेले आहा, घ्या बाना म्हणून. तशेंच 17 to under 1.5 lakh स्क्वेअर मीटर जागो तेंच्यांनी सेटलमेंटान घातलेलो आसा आतां, तेजेरूय डेव्हलपमेंट करा म्हणून. पूण तांकां आतां हे सगळे जे बसलात थंयसर पळय, मात तरी अक्कल वापरूंक जाय अशें दिसपाक जाय न्हू तांकां. आफ्टर ऑल MLA, मिनिस्टर, एक्सपर्ट मेंबर्स, एक्सपर्ट बॉडी, प्रोफेशनल्स म्हणून टॅग लावन भोंवतात पळय, अक्कल मातशी वापरल्यार बरी जातली. म्हणून जेन्ना IPBचो एप्रुवल येयलो, ऑलमोस्ट अरावंड 1,000-1,500 लोकांनी ऑब्जेक्शन्स फायल केले.
तेन्ना तांकां याद येयली अरे हेरिटेज सायट दिसता म्हणून. 14,000. 14,000 14,000 ऑब्जेक्शनां गेली IPBच्या प्रोजेक्टाक. तेन्ना केन्ना वचोन तो प्रोजेक्ट आतां पब्लीक प्रेशर. ही एक बरी उदाहरण मेळ्ळां आमकां, बेस्ट एग्जाम्पल की जर लोक भायर सरत, आवाज उखलीत, एजिटेशन मोडान वचत जाल्यार सरकारूय मानतली म्हणून. उगी रावन खूब जाले. हेंच्यांनी आमकां लिटरली गोंयकारांक आतां विकून काडपाचें षडयंत्र केल्लेलें आहा, फूल प्लॅन जाल्लेलें आहा गोंयकारांक विकून काडपाक. सो आतां ओल्ड गोवाच्यान तरी आमी सुरवात करया टू फायट बॅक. फर्स्ट आमकां विक्ट्री मेळिल्ली आसा, वो IPB प्रोजेक्ट स्क्रॅप जा. तशेंच आनी एक बरी गोश्ट आमकां मेळटा, न्यूज मेळटा की जे फार्म हावजाक एप्रुवल्स दिल्लेले ओल्ड गोवा ते बीन आतां विड्रॉ जावपाचे आहा अशें आमकां न्यूज मेळिल्ली आहा. हे परत पब्लीक 17 टू अंडर 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर तुमी आतां सेटलमेंटान घातलेली आहा. IPB प्रोजेक्ट येवपाचो आसलेलो तेज्या एडजसंटूच रस्त्याच्या पलतडी 50-60 हजार स्क्वेअर मिटराचो जागो सेटलमेंटान घातला. जर IPB प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावं शकता जाल्यार 17-2 झोन जे कन्वर्ट केल्लेले आहा, जे गोंयकाराच्या कहल्याच फायद्याक ना, नायदर ओल्ड गोवा एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट कितें बेनिफीट जातले, एडवांटेजीस आहा अशें दिसना. तो हे सुद्दां स्क्रॅप जावपाक जाय. हो आमचो तितून गोंयकारांचो फायदो जावचो ना, गोंयचो फायदो जावचो ना, फक्त तुमचो आनी तुमचे जे क्रोनीज आहा पळय तेंच्या फायद्याक लागून हे तुमी जे प्लॅनिंग करता ते बंद करचे. देव बरें करूं. तुमकां कोणें गमलें की तो स्क्रॅप केला म्हणून? कोणें तर तुमकां इंटिमेट केला? सद्या ऑफिशियली कन्फर्म जाला? ऑफिशियली अजून मेळना. काल जे वन ऑफ द बोर्ड मेंबर ज्याने ऑब्जेक्शन फायल केले, बाब रेजिनाल्ड, त्याने आपले फेसबुकार ट्वीट केला आणि सांगला तेणे ते प्रोजेक्ट आम्ही स्क्रॅप केला म्हणून. तेणे ऑब्जेक्शन फायल केले, बिंग अ बोर्ड मेंबर, ताका अवेअर नासल्याने ऑब्जेक्शन फायल केला आणि त्याने सांगलं स्क्रॅप झाला म्हणून. तसे हेजे पासून फार्म हाऊसाचे पासून त्याने इन्स्पेक्शन केले, तेणे सांगलेलें ते लँडलॉक प्रॉपर्टी म्हणून. सो तेणी आज ऑलरेडी म्हाका कन्फर्म केला ते लेटर धाडला तेणी आणि तेजेर एक्शन जातले म्हणून. पूण तुमकां ऑफिशियली कांय रिटर्न येवना? ना, पयरूच जाला मिटींग. सो ना, IPB चो IPB रेजिनाल्ड. तुम्ही ऑब्जेक्शन फायल केलेलें न्हू, सगळ्यांनी फायल केलेलें. तो तेच म्हणटा तुमकां कोणाक तरी एप्लाय येयला अजून रिटर्न? तो पयरूच जाला. सो पयरूच बोर्ड मिटिंगेक तेणे सांगला की स्क्रॅप जालो. सो आतां ऑफिशियली तुमकां मिनिट्स बीन वाडून वता, पूण तेणे बरें जालें म्हणटा. आमी म्हाका रेजिनाल्डान केले, थंय क्रूज बाब जायते MLA हेल्प केले. तेका कळलें जेन्ना तेणी सांगलें दे वॉज नॉट अवेअर आनी दे हॅड करेक्टेड दॅट डिसिजन म्हणटा. तशेंच जायते ओल्ड गोवा इंटरप्रेशन सेंटर 1000 स्क्वेअर मिटराचो कोणाक गरज दवरलो. सो हे अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स आमी ओल्ड गोवा नाका. ते डेव्हलपमेंट फंड्स आनी कितें करता, आतां ओल्ड गोवा फ्लडिंग जाता, वी वॉन्ट अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. सेकंडली आतां जितली कन्स्ट्रक्शन येतात ती खंय तरी कंट्रोल आसूंक जाय. कित्याक आतां इतलो कदंबा प्लेटो जावन एक स्पॉन्ज थिंगा तो सिपेज जायना वॉटर, सगळें उदक सकयल येता. आनी आतां इथे लो लायंग जालेल्याक ही हेरिटेज सायट म्हाका दिसता आतां आयज सद्याक तरी गांधी सर्कल उरला. फुडल्या आतां म्हाका दिसता ती बॉम्ब जीस बजिलिका थिंगा पासून बुडोवंक शकता, कित्याक तो वाव सायडीक ना त्याच्या सायडीच्यान वयता. सो खंय तरी पंचायत कितें करता? सी हे आतां फार्म हावसाचे आमी पंचायत इन्फॉर्म केले, पंचायतीन इन्स्पेक्शन केले. सो पंचायत आतां आमी जायते न्हू, आमी आतां टील डेट हांव म्हणटा 1-2 वर्सां पयला पंचायत एक्ट कॉपरेटींग आतां इलिगल हाऊस नंबर जाल्ले, गोस्ट हाऊसीस. ती कितले वर्सां आसली पंचायत एक्ट करून दे रिवोक द नंबर्स. ते सेम थिंगाच विदिन 21 मीटर्स हाऊस नंबर झाले, 21 नंबर्स विदिन सियाझॅट एरिया. इंटरप्रिटेशन सेंटर ते ऑब्जेक्ट केलं. पंचायतीन टील डेट परमिशन दिल्लें ना. वी हॅड ग्राम सभा, वी हॅड टोल्ड देम वील नीड टू गव्हर्नमेंट. हाऊ कम पंचायत इज नॉट कमिंग ओपनली? See, these projects are these projects are state. These people are fighting for old Goa. See, these old Goa ची पंचायत दिसना. हे प्रोजेक्ट्स हाडटा ते स्टेट गव्हर्नमेंट हाडटा. आतां सांगलें ते हेलिपॅड येवपाक झालं, विदाउट हेलिपॅडाक परमिशन दिनासतना इनॉग्रेट करून हेलिपॅड लायट चल्ले. जेन्ना ग्राम सभेन ऑब्जेक्शन केलें तेका सांगलें दिवपाक ना, तेका सांगलें फ्लायट पाथ दाखय कितें दाखय. दे वॉज नॉट रेडी टू टेल इट. तो फ्लायट पाथ आहलो तो योगेच्या वयल्यान आहले, मोन्युमेंट्साच्या वयल्यान आहलो. सी वेन इज अ युनेस्को लिस्टेड सायट यू कॅनॉट हॅव अ फ्लायिंग झोन्स वयले, नो फ्लायिंग झोन इट इज. सो बेसिकली मागीर आमचे प्रेशर येवन ते पंचायतीन ताका परमिशन रिजेक्ट केलें. पण पंचायती कडेन मागतालो तुमी मागला पंचायती कडेन तूं सांगतालो जशे भाशेन तुमी येयल्या ओपनली
पंचायत should also clarify certain things. तुका दिसना स्वप्नीश बा? पंचायत तू सगळे विषय झगडटा. आता पंचायतीचे झगडटा. इंटरप्रिटेशन सेंटर त्यांना प्रपोजल पंचायतीक येयलो. वी हॅड फोर्स देन पंचायत तुमकां त्यांचे टेक्निकल टीम हाडा आनी एक्सप्लेनेशन Why you need to force them? ना प्रोजेक्ट त्यांना You need to अप्रूवल come clear on this. पंचायत त्यांना अवेअर नाहले न्हू. तेन्ना येयले तेन्ना पंचायत टीम येयली टुरिझमाची आनी आमी एक्सप्लेन केली. सरपंच जाता आणि त्यांना खबर असता. हांव सांगता टीम येयली आनी तेणी सांगलो अशें प्रोजेक्ट आहा. तेन्ना आमी तेका इंटरप्रिटेशन सेंटरात दिसताले तेणे आमकां आन्सर दिवना. तो म्हणाले इट इज ऑन बोर्ड. No, but तू आता पंचायतीक ऑन रेकॉर्ड हाडटलो. आमी हाडला कितले इश्यू जाल्ले आमी हाडला पंचायतीक. आय थिंक हो क्वेश्चन नो डायरेक्टली पंचायतीन आन्सर केल्लो बरो. रिजन बींग वी कॅनॉट एज्युम देअर प्लेस आणि आम्ही ह्या रिजनावर क्वेश्चन कित्याक येयला जाणा बिकॉज ग्लेन इज व्हेरी क्लोज टू देम पंचायत. ओके. क्वेश्चन बेश्टो येवना तुमकां लागून ओल्ड गोवा आमी जितले डिमांड केला पंचायत स्वतः कॉपरेटेड तू आहा. मानता ग्लेन तू लागीं आम तांकां लागीं सी बीन अ वोटर आमचे ग्राम वोटर उलयना बींग वोटर हांव जाणा. होय मागीर आमचे जितले डिमांड्स आहा पंचायत सगळें केला. जेन्ना कोरोना तेन्ना वी आर ओपोज ऑल्सो. आमी तेका फ्री हँड दिवना केन्नाच. आता इको रिजॉर्ट डे वॉज नॉट अवेअर. ती पासून ते गेले तेंका पासून इको रिजॉर्टाची जे फायल आसली तेंका पळोवंक दिवना पंचायतीक. डेप्युटी सरपंच आले ते एक्टिंग सरपंच आले विश्वास कुट्टी तो गेलो पर्सनली. बिंग अ सरपंच तेका तेणी दिना म्हणाले यू आस्क इन आरटीआय म्हणून आले. तेजे उपरांत पंचायत बॉडीन ऑब्जेक्शन फायल केले. ग्रामसभा ऑब्जेक्शन सी नॉट ऑलवेज पंचायत करूंक शकना म्हणना पूण हितून कितें आसता जे हाय हँड आसता ऑफिसर आसता. आतां इंटरप्रिटेशन सेंटर येता पंचायतीचे कांयच येना. पंचायत नॉट अवेअर उरली पूण ते म्हणटा कितें गव्हर्मेंटाचो प्रपोजल म्हणटा बरें जातलें म्हणून सांगता. कितें बरें जातलें कोणाचें बरें जातलें ते कोणूच एक्सप्लेन करूंक शकना. आतां हेलिपॅड पंचायतीचे सेम नासतना हेलिपॅड चालू केले तेणी. कशें पण लास्टाक पंचायतूच पावली मार थिंगा हें करपाक इनॉग्रेशन इनॉग्रेशन आमी क्वेश्चन केले न्हू. तेणी सांगले परमिशन दिवन आले न्हू. तेन्ना आमी क्वेश्चन केले. सो तेणी एज अ प्रोटेस्ट दे शुड हॅव स्टेड अवे सांगले न्हू. अशी मागीर ग्रामसभेत डिस्कस करून केले न्हू बंद केले न्हू. तशें म्हणटा जायते प्रोजेक्ट्स येता मे बी समटायम पंचायत आर नॉट अवेअर ऑफ द रायट्स. अवेअर नासतना कित्याक वयता कशें सांगना आतां हांव म्हणटा पळय आतां टेक्निकल क्लेम्स आतां आमी टीसीबीचे सांगता. आतां टीसीबी म्हणटा ते टीसीबीचे टेक्निकल क्लेम्स हे दिवपाक जाय म्हणून. पूण फाल्यां ते गोंयांक इफेक्ट जातले कितें जातले तेन्ना आमी सांगल्यार ते ऑब्जेक्ट हे घेता न्हू. अदरवायज जायना न्हू ते काय दिसना. पंचायतीन क्लॅरिटी दिवंक जाय. पंचायत हॅज टू क्लॅरिफाय आणि आय फील Glenn is clarifying on their behalf. No, he can't do it here. Exactly. माझे डिमांड्स What he tries to do is very आमच्या फकत कितें आहा जाणा आयज जे प्रेस कॉन्फरन्सार पंचायत आसूंक जाय. सी हे हो पंचायत सी हो प्रोजेक्ट हो पंचायतीन ऑब्जेक्ट हे आमी लोकांनी ऑब्जेक्ट केल्ले आनी मागीर पंचायतीन सपोर्ट केल्लो. पंचायत ना पंचायत फायल केला ऑब्जेक्शन उगडास दवर. How should I believe पंचायतीन सपोर्ट केला म्हणून? तेणी फायल केले न्हू. ऑब्जेक्शन फायल तेन्ना तेणी do one thing otherwise आणि एक प्रेस कॉन्फरन्स along with पंचायत. सी केन्ना आमी जेन्ना आमी सांगता पंचायतीक घेवन की जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन केल्ले ते पंचायती आमकां लागून तेणी तेंच्या मिटिंगेक घेवन ऑब्जेक्शन फायल केल्ले आयपीबी. There is one thing that I want to also bring to your notice about some of these new laws. Such as IPB Act, which came in 2022, this amendment, and then 17-39A of the Town and Country Planning Department. After somebody, I think Manuela Canzel asked this good question as to if you file an objection, should you not know what happened? But it's no longer the case. Objections under these sections, like objection under IPB Act, the government, you only have an opportunity to file in writing. And then the government board will read your submission and can overrule you or dismiss you. Now, the results of that are supposed to be uploaded onto the website of the IPB and the TCP department. But if you go and look on the IPB department, the last minutes that were uploaded are 2017, I think. And on TCP department, the last minutes uploaded are 2022. But Vishwajit Rane's Facebook post every week, he has a TCP board meeting. Munun, we don't know about the minutes. He posts on his Facebook, no? How you know? I know. How you know? No, tell me, just simple. I Because you saw that. See, if you see, remember that old act, illegal structure. किती झालं? NOC दिली, मागे रिवोक केली. कोणे केली? आज तो इश्यू झाला किती झाला? कोणे केली? मागेच आहे. सगळे सेट करून गेले, वो गेला, सगळे गेले. But finally, who start झालं? It started from Panchayat because see, these are the then you all have to find. Correct. But that's the result. See, tomorrow go on. The last defense mechanism, no, as far as approval procedure goes, is the Panchayat. पंचायत आणि पंचायतीक कित्याक येता अप्रुवलाक? पंचायतीक अजूनपर्यंत ते स्वताकूच खबर ना. कित्याक पंचायताचो बेस्ट डिफेन्स कितें आहा? आमकां टीसीपींतल्यान अप्रुवल येयलो, वी डोंट हॅव एनी से. तुमचो जर सेट ना जाल्यार तुमचे कडेन कित्याक येता हो प्रश्न केन्नाच ते स्वताक विचारना.
बिकॉज यू आर द लोकल गव्हर्नन्स बॉडी. तुमचे परमिशन ना जाल्यार नो वन कॅन गो अहेड फ्रॉम देर. लायक मानियाला देऊन सांगले पळय ट्युरिजमाचे सांजे हांव जालो सारकें सांगलें ताणें. 5 मेंबर कशे पावले थिंगा हेलिपॅड हो बोबो मागता 5 मेंबर हेलिपॅडार घेवपाक पण माझे they are representative of the village. अरे तू झगडटा तो झगडटा तो बाडो झगडटा तो झगडटा आणि ती झगडटा कित्याक तेंका दिसाचे पडले तुवें आता हे तुका जाता की तू लागीं आमकां ते सांगता आता पळय आमी तुका तुका सांगले काय खबर ना मरे काय जाणा का मरे सांग आम्ही जेन्ना ऑब्जेक्शन फायल केले तिने ऑब्जेक्शन फायल केले जेन्ना बस आम्ही रेज केला ते कॉपरेटिव्ह टील डेट फुडल्या खबर ना पण टील डेट जेन्ना आमी सांगले मे बी देर गोस्ट हाऊसेस इको रिसॉर्ट ओ जावं ते फार्म हाऊसेस दे हॅड एक्टेड ऑन इट. स्वप्नेश बाब व्हॉट इज द कॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग टू यू जेन्ना सगळे जाता काय Only solution to this is त्यांनी परत आणि एक ओल्ड गोवान along with पंचायत members press conference घेवपाचे. Let पंचायत they themselves put their defense in place. No, त्यांच्यानी स्वतःच सांगूंक जाय न्हू ते आमी ह्या कारणाक लागून सपोर्ट करना ह्या कारणाक लागून अपोज करता और आमी हे सपोर्ट केला हे करूंक ना. दे आर द रायट पीपल टू प्रेझेंट दे से. तो आता त्याच्या बिहाफान जेन्ना बसून आमी जेन्ना प्रपोज येता न्हू थोडे फावटी पंचायतीक अवेअर बसून आसना आमी सांगचे पडटा बाबा अशें जाता इशू कितें जाणा मरे तूं एक फावटी ग्लॅनाक फोन मारचो पडटा आमकां खबर आसना मदेंच कोणाक भलत्याकूच प्रेस कॉन्फरन्स एकलो दोग जाण प्रेस कॉन्फरन्स आमी कित्याक आपोवना रे खबरच ना. हांव कितें म्हणटा इट हॅज टू बी ब्रॉट टू नोटीस एवरीबडी न्हू. सी आयज कितें आयज प्रेस कॉन्फरन्स तुमकां अवेअर करपाक घातला आनी हांवूय अवेअर करता तुमकां सो बरें जालें आनी कित्याक आहा पळय आतां गोल्ड गोवा हे झोन जावन हेचे पळय जायते प्रोजेक्ट्स येता विच आर अनवॉन्टेड. सो आमी म्हणटा हे गव्हर्मेंटान ते येवच्या पयलीं आपले तकली मातशी यूज करची आनी लोकांक जाय हाडचे कित्याक एवरी टायम आमकां ओपोज करूंक रस्त्यार येवंक शकना. एवरी टायम तशें जाता एक प्रोजेक्ट येता विदाउट कन्सल्टेशन आनी वी आर ओपोजिंग टू इट. पूण पंचायतीकूय एक फायल येता न्हू आता प्रेझेंटली आयबीबीची फायल गोंयाक येवना पंचायतीक येवना हल्ली. आनीक एक इशू आहा आता एक इशू आहा कितली म्हणले तुवें 11,000 येयले ऑब्जेक्शन नो 14,000 मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन येयलेली साऊथ गोवाची म्हाका जाल्यार उगड आसा ओल्ड गेल्ले ऑलमोस्ट आता कितें जातालें तुमी प्रेस घ्याला म्हणून तेंकां दुखचें ना तुमी तेंकां सांगनासतना प्रेस घ्याला सी प्रेस आता ते ड्रायव्ह केन्ना केली चालू केली न्हू ती सेफ अंडर सेफ ओल्ड गोवा केल्ली ड्रायव्ह आमी गेलो हांव गेलो मडगांव तिणे ड्रायव्ह केल्ली सेफ ओल्ड गोवाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा म्हणजे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा बट दे ऑल हॅव इन्फॉर्म्ड देम अबाउट दिस ओ यू ऑल We told you to inform them, but we don't लोकांक know सांगपाक who's केला behind. सी आमी आतां सगळ्या लोकांक सांगपाक एक बरी गोष्ट आमकां रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम द साऊथ म्हणटा कित्याक सी आणि त्यांचो सेव ओल्ड गोवा रिप्रेझेंटेटिव्ह येवपाचो सावथाचो तो पावसाक लागून पावना पिटर बाब तो येवपाचो आसलो इन्फॉर्म केल्लो सो ते येयला आतां. फातिमा तुका एक साहेब इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी तुमी आझाद मैदानाचेर एक प्रेस घेयलेली म्हाका दिसता रिगार्डिंग दॅट मास्टर प्लॅन आनी तुमी गव्हर्मेंटाक डेडलायन दिलेली टील जानेवारी समज तर ते चालीक लायना जाल्यार तुमी एजिटेशन करतले म्हणून आयज पासून आमी एजिटेशन पळोवंक ना मागीर कांयच पळोवंक ना तुमचे कित्याक लागून अजून पण कांयच ना कित्याक तेणी मास्टर प्लॅन करूंकूच ना हे तुमचे इशू सगळे जाता पळय ते बिकॉज ऑफ मास्टर प्लॅन तर कित्याक जावना तुमचे तेच मागता न्हू गव्हर्मेंटा कडेन म्हणजे आतां एक्सपोजिशन जावचे फुडें मास्टर प्लॅन जावचो ना जावचो म्हणटा तुमी कितें दिलेलें तुमी डेडलायन दिलेली जानेवारी पासून डेडलायन दिली तो कित्याक लागून जावना तुमचो एजिटेशन वाय आता ते म्हणटा आमी आमचो डिमांड आसलो तेन्ना जे बफर झोन मार्क जावचे आनी सेकंड वॉज मास्टर प्लॅन आतां मास्टर प्लॅनाक देर आर मल्टिपल डिपार्टमेंट्स आतां जे आतां फाटी मास्टर प्लॅन करपाक जेन्ना एल्विस गोम्स आसलो ते ऑफिस तेन्ना तेणी स्टार्ट केलें म्हणटा एक केल्लो टुरिजमाच्या अंडर तो पूर्ण फुडें वचना तेजे उपरांत तिणें जी सुदाच्या अंडर ऑर्डर बेजीक प्लॅन केल्लो म्हणटा पूण कितें आहा ते मल्टिपल डिपार्टमेंट आसलेल्या कारणान कोण तरी एक ऑथॉरिटी जाय थिंगा सगळ्या डिपार्टमेंटांक घेवपाक ती ऑथॉरिटी आजून पासून गव्हर्मेंट नेमूंक शकना तेका लागून डिफिकल्टी जाता. पंचायतीक आमी सांगलें पंचायतीन सांगलें आमी मास्टर प्लॅन पूण पंचायत कॅनॉट टेक अ मास्टर प्लॅन कित्याक एक ऑथॉरिटी जाय आनी दॅट शूड बी कम फ्रॉम द सीएमाच्या ऑफिसान सांगली एक ऑथॉरिटी नेमूंक जाता एक्सपोजिशन पावला हे चालू जाला तेच म्हणटा त्याच ऑथॉरिटी समथींग आनी पॅरलल तरी ऑथॉरिटी करून तेणी एक कामां करची आतां जायती कामां जावपाची आहा. पात्रांव ज्या भाशेन तुमी उलयता पळय सी द वे यू आर टेकिंग इनिशिएटीव तो पंचायतीन तुमकां सपोर्ट केलो जाल्यार तुमकां हेल्प जायना जाल्यार सी आमचे आमी इतली करता आमी पंचायत कोतोली रावतलो आनी कोण कोतर रावता आमी जाता तितले आमचे विशयाचे झगडटा हय सी दॅट इज द मेन कॉज न्हू आमी सांगता फाटली पंचायतीन कशें तुका त्रास केले आनी आतां कसो आहा तूं ते तुका खबर आतां पळय आमचे आतां पळय आमचो आतां एक मेन एक डिमांड आसलो आमचो 300 मीटर लागीं रावता म्हणून सांगता तुका एक 300 मीटर येसाचो प्रोटेक्टेड झोन मार्क जाल्ले आहा प्लॅनार आतां दुसरो आहा आमचो स्टेट प्रोटेक्टेड स्टेट जाल्ले ना तो जालो म्हणटो नेक्स्ट डिमांड इज लायक बफर झोन आमचे मास्टर प्लॅन जावपाक जाय. सो सायमल्टेनियसली एक जाता न्ही मे बी आमकां सगळे एकाच बारा मेळना आमचे डिमांड्स आहा आतां मे बी स्टेट जालो नेक्स्ट वी वील फायट फॉर द बफर मास्टर प्लॅन
Without marking the boundaries, we cannot go for master तुका plan. दिसना क्लॅन तुका दिसना मास्टर प्लॅन समज जाल्यार हे इशू जावचे ना जावचे ना. That is तुका my- दिसना पूण तेच्या- तुम्ही एक इशू कित्याक मारियान सायडल्यान एकलो थिंगा दवरता जॉन मास्टरान एकलो दवरता तुम्ही एके सायडल्यान दवरता तर एक समज तर जालो मास्टर प्लॅन जाल्यार तुमकां That is the thing, दिसना but that is a very व्हडले पर्स्पेक्टिव्ह न्हू. तेका जायते मल्टिपल डिपार्टमेंट येतात. बेसिक आमी कितें मार्किंग करूंक जाय झोन. आतां हे सायड स्टेट मॉन्युमेंट जाल्ले ना म्हाका ते जाले ऍटलीस्ट 70% इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप जातले. आता जे फार्म हाऊस परमिशन दिले ते विदिन 100 मीटर जाल्ले. TCP सांगता आमकां खबर ना. मार्किंग म्हणटा पळय न्हू, हय. ओल्ड गोवा फेस्ट जाता तेन्ना ते धाकटी स्टॉलां ताणें मार्किंग कोण करता? जारा ना सिंपल. हांव म्हाका सांगता ते ना, ना, marking स्टेट तेन्ना कोण मॉन्युमेंट करता? झोन सी ना, ना, आयका. आता ते जाता Simple, कित्याक simple. हां, ते जाता कित्याक जो प्लॅनर आता जे तो पंचायत करता न्हू. हय, कित्याक जाता So जे पंचायतीक मातशी पूण खबर आहा न्हू सगळी. आता झोन्स आता बफर झोन आहा न्हू ते प्लॅनर मार्क जाल्ले ना. रिजनल प्लॅनर हेरिटेज सायडीचे झोन मार्क जाल्ले ना. सो थिंगा कॉन्फ्लिक्ट जाता. कोणाची ऑथॉरिटी कोणाक खबर ना. सो आतां हे सायक ओवररूल जाता. हांव कितें म्हणटा, वाय डोंट यू ऑल टेक सम एडवायस फ्रॉम पीपल लायक हिम? तो सगळ्याक पळय ते ही पंचायत लागना ती सगळ्याक वयता. तेणे ते एडवायस दिवन आमी केला न्हू जायते. पंचायतीन एडवायस कित्याक घेना तेजे? पंचायत घेतली न्हू. आता तेणे घेतली. पंचायतीक तेसा येऊन आमी ब्रिफिंग केला. मेवल्या पंचायत ब्रिफिंग केला उडगा. 2 मेंबर आले प्रेझेंटिंग तेसा केला. 2 मेंबर मिटिंगेक 2 मेंबर येयलोले मिटिंगेक तेसा उरलेल्यांक इंट्रस्ट ना. मे बी. तूं मानता तो उरलेल्यांक इंट्रस्ट आता हांव सांगूंक शकना न्हू. मे बी येयलोले पूण सांगता तुका आमची पंचायत करतली म्हणून आमी रावंक शकना. ऑन माय बिहाफ लोकांचे आमी कितें करूंक शकता आमी करता. एवरी टायम पंचायत करतली पंचायत केन्ना करून पावची ना. Main point is that this is one of the first IPB projects that has been scrapped in Goa. It has been scrapped because of the efforts, oh my god, because of the excellent objection filed by eminent people like Mr. Prajal Sakardande, because of 14,000 other Goans who came and wrote their objection letters, and because this project was going to cause a serious amount of environmental damage. And that's khatir we called this press conference. Now, also by the way, Panchayat has no power in IPB. This is one of the reasons why Goa rejected SEZ in 2007, because in accordance to the IPB Act, a appointed board of the state government can decide what to do in panchayat areas, and panchayats or NOC construction license is not required in an IPB area. But leave that aside. But the main issue is that we want to thank the people of Goa that the IPB was rejected. We want to thank the people who have worked on getting it rejected. Whether other groups have helped or not helped, I don't know. But from the best of my knowledge, Goa Heritage Action Group through Sir Prajal Glenn has run around a lot for this, and Save Old Goa committee has coordinated a big signature campaign across Goa, wherein many people from South signed, because there are more Catholics in the South and there are more people who possibly care about Old Goa in the South right now, who are devotees of the Old Goa issue. Yeah. So, Goa actually every day we have to save one thing or the other. Every day. We are actually running, that's Tahir will bear me out and Glenn also. We are running from pillar to post, and actually literally pillar and post we are trying to save. Like whether it is Gudo in Porvorim or whether it are, now there is a threat to the 15 coconut trees in the elevated Porvorim corridor, 10 3 banyan trees. Yesterday somebody told me, day before yesterday, one of my friends told me that there is a tree, no, I think Tausif told me from the media that one tree is going to be cut off. Night I went there. So how many times, you know, wherever we are just running from here to there. So this board, okay, investment promotion, and in the light of all that has happened, whether it is the Azagaon case or so many things are happening. Residential houses on the hills, and every day we are confronted with one or other thing. I mean, Glenn, I think again I'm day-to-day basis kide nala kide chalu asa. So in all this what is happening, if there is a silver lining,
in this Small silver lining. small silver lining, I would welcome it. But one needs to have exercise a lot of caution also, because we cannot sit complacent also. It's not that we only have to be active on the field. The people at large need to be on the field all the time, be vigilant. Because violation of ASI, state archaeology, मागीर CRZ अशें चालूच आसा. Everywhere it is going on. So presently we are worried about the 15 coconut trees there. Okay, in fact I wanted to bring this up by calling the press and all, but so whether they can be transplanted. And 3 वडाची झाडां. We were worried about a gudo also, but now there is a little this that gudo may not go in that. So whatever questions you want to ask me, you ask me. I am expressing a little happiness, but it is little happiness because we have to be very. Mr. Secretary, regarding the master plan, we were just discussing about that. What do you feel? Don't you feel that there should be a master plan for old Goa? And master plan, yeah. So such things should not happen in the future, because see, everybody is coming there and going ahead with the projects, and the TCP and everybody is approving that. So don't you think so? There should be a master plan. No, but that has been long in the pipeline. It is long. Even we had demanded from Goa Heritage Action Group that there should be heritage regulations in place. Master plan for old Goa cannot demand asa. Okay, that is the must, because it is a World Heritage Site. But in spite of it being a World Heritage Site plus ASI site, 21 monuments are under ASI. Tatutle 7 are in World Heritage Site list of UNESCO. So in spite of that, old Goa is threatened every day. Rules are being flouted, buffer zones are changed. Like today you come across, okay, this is the buffer zone, okay, this particular house is not coming under that, it has not violated. Actually they have violated, but rules are being changed, and in the case of old Goa we have seen how the whole thing was so murky, and it was getting murkier. So master plan, especially for old Goa, is required because it is a UNESCO designated World Heritage Site. But it is not happening. There is so much of encroachment over there, not only from this, there are shopkeepers, there's so many things, real estate, I mean it's a free for all. In old Goa it has been going on for so many years, and the demand for master plan has actually grown over the years, but it is not, And regarding the ASI, actually there are many demolition notices being issued over there. And nobody is acting on that, because the ASI is saying that they cannot act. The local bodies, they should act. So what do you have to say about those demolition notices? They have already been issued. within 1 kilometer's radius. Yeah, not within 1 year. Within like you have 100, 200 and 300. Yeah. So within that. So which agency has the teeth? Is the ASI has the teeth, na? ASI is the ASI is only issuing the notices, but now, issuing notices is one thing. So the ASI should be empowered to do this because it is a national body. Okay, state. In old Goa, actually, most of the monuments are legally protected that way. Most of them. I'm not saying all. Hatkatra Khamo does not enjoy any legal protection. But most of the monuments are enjoying legal protection through ASI and state archaeology. If that is not happening, then which other? I don't see anything. This master plan is another thing which has to be put in place. That is a demand which has been on for very long time, and that master plan should also include monuments like Hatkatra Khamo and other monuments like the Church of Mount. You know. It is it is not enjoying. It is a state monument. Yeah, but it is not a listed. It is not listed as a state monument. Mount is listed. Our Lady of Mount. No, Carmelites. The ruins of I'm talking about that ruins. They are not listed. That is not Mount listed. Chapel Ark of is listed. Conception is also not listed. Ark of Conception is not listed. Historic Fort Wall is not listed. Fort Wall is not listed. So there are many. Arsenal is not Arsenal listed. is not listed. Because some years back Arsenal was under threat, and then we had an agitation, Father Bismarck and all of that. So like every time we have been agitating for one particular monument, each monument wise. But like Hatkatra Khamo also, I would not blame the government because the PWD, we had written to the north, it was opposed.
that आतकाद्रो खांब्याक हात लावपाक जायना, but it was moved to a visible place. A place was identified by the PWD. So sometimes these things also happen. So presently it is not enjoying any legal protection. So like that I can give you examples of many of the monuments in Old Goa. Most of them are protected, but there are many on the periphery which are not. Even on the Kadamba plateau, there are many monuments, including this underground palace of the Sondekar. Underground palace of the Sondekar. That is already come under the private entity, no? It is coming. Sondekar. That's why I had asked that. Nobody is allowed entry over there. Nobody is allowed an entry, but that is a monument which has to be protected and highlighted, in fact. But you cannot even go there because it is coming under the purview of private agents. Private it is. And that time when I told the archaeology department, so they said no, we don't want to get into litigation with the private party, and so that underground palace where the Sondekar was given shelter is lying. Regarding that asana you spoke about, now on that asana in that area they are having that heritage interpretation center. Don't you think that will threaten the asana wall? Arsenal wall manual has always been threatened. So now with this interpretation center, that is what I am talking about, because it is already I think approved. Yeah, but heritage interpretation center, I would personally not object to. Maybe the location, but that interpretation heritage is required for Old Goa. It is required, but may not be here. May not be here. Because this is government property. Yeah, so as long as the wall is protected. Second, it is coming within the 100 meter border, so it's state protected. So Yeah. that is the problem. See, if they are doing above 100, 300 meters, we don't have problem. Yeah. But it's not coming within the 300 meter of the protected zone. Now what the church is doing on this now, since I think you are also Should ask the associated. church. No, he is associated with the church also. See, सगळे associate म्हाकाच करू नाका. You ask them question. पंचायतीला पंचायत associate. You ask them. तुका मेवतले आता. You can ask them. आणि कितें येतालो आणि कितें घेवपाचें? सांगू ना.